Oke, hari ini saya akan share satu bagian dari firman Tuhan yang kita mungkin agak jarang renungkan. So this morning I would like to share a part of God's word that maybe is rather rare for us to think about. Ini merupakan satu porsi firman Tuhan yang saya sempat share pada waktu retreat kemarin, tapi akan saya bawakan di dalam angle yang sedikit berbeda. This is a portion of God's word that I have discussed and talked about in the retreat, but I would talk about it in a different angle. Oke, mari kita sama-sama sekarang melihat Roma pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai 16. Let us now open our Bibles to Romans chapter 16, verse 1 to verse 16. Roma pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Romans chapter 16, verse 1 to 16. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan kepada, I think you could read them. Okay. Read to them the whole verse. Right. Yeah. Let's read together Romans. I will read for all of you Romans chapter 16, verse 1 to 16. I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Cenchreae, that you may welcome her in the Lord in a way worthy of the saints, and help her in whatever she may need from you. For she has been a patron of many and of myself as well. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risked their necks for my life, to whom not only I give thanks, but all the churches of the Gentiles give thanks as well. Greet also the church in their house. Greet my beloved Epaenetus, who was the first convert to Christ in Asia. Greet Mary, who has worked hard for you. Greet Andronicus and Junia, my kinsmen and fellow prisoners. They are well known to the apostles, and they were in Christ before me. Greet Ampliatus, my beloved in the Lord. Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, and my beloved Stachys. Greet Apelles, who is approved in Christ. Greet those who belong to the family of Aristobulus. Greet my kinsman Herodian. Greet those in the Lord who belong to the family of Narcissus. Greet those workers in the Lord, Tryphena and Tryphosa. Greet the beloved Persis, who has worked hard in the Lord. Greet Rufus, chosen in the Lord, also his mother, who has been a mother to me as well. Greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brothers who are with them. Greet Philologus, Julia, Nereus, and his sister, and Olympus, and all the saints who are with them. Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow down our head into prayer. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul di tempat ini. Father in heaven, we give thanks for the opportunity to gather in this place. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir maupun kami yang menonton dari live streaming. We pray that you bless us, all of us who are here in this place, and also those of us joining via live streaming. Kami mohon Tuhan berbicara kepada setiap kami dan Engkau mengubah hidup kami dan hidup saudara-saudari seiman kami. We ask that you speak to each and every one of us and change our lives and also the lives of our brothers and sisters. Dan kami mohon Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang berbicara. And may you also bless your minister, your servant who is speaking. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. And only in the name of Jesus Christ we pray and we give thanks. Amin. Amen. Saudara sekalian, pada waktu kita hari ini melihat zaman di mana kita hidup ya, kita you want to translate it? Oke, ya. Oke, jadi pada waktu hari ini ketika kita melihat zaman di mana kita hidup, maka kita akan melihat bahwa zaman kita itu memang semacam diatur dan juga diorchestrate oleh orang-orang yang sangat-sangat prominent. Brothers and sisters, if we look at the times at which we are living in, we realize that it is orchestrated by people who are very prominent. Jadi orang-orang yang saudara mungkin kenal kayak Mark Zuckerberg yang dia sekarang menjadi pemimpin daripada Metaverse itu, dulunya Facebook. People like Mark Zuckerberg that you may know is the leader of Metaverse and which was called Facebook in the past. Atau juga orang seperti Jeff Bezos gitu. Ya, mungkin saudara nggak tahu Jeff Bezos, it's okay, tapi definitely saudara pasti tahu Amazon. Or people like Jeff Bezos, you might not know him in person, but you must certainly know Amazon. Atau orang seperti Elon Musk. Or people like Elon Musk.
yang dia punya mimpi untuk memindahkan orang-orang di bumi untuk satu kali kelak akan hidup di Mars. Who has a dream to eventually one day to move people from Earth to Mars. Nah, ini merupakan orang-orang yang sangat terkenal dan mereka punya dampak di dalam dunia kita, saudara. These are people of well-known repute, and they have a lot of impact in our lives. Dan orang harus kemudian mendengarkan mereka berbicara apa dan mereka berbuat apa. And so naturally people will want to listen and have to listen what they have to say. Ya, jadi saya satu kali pernah dengar gini ya, Elon Musk itu kalau misalnya ke Indonesia dia ternyata harus ganti nama katanya. I once heard that when Elon Musk was to visit Indonesia, apparently he had to change his name. Dari Elon Musk jadi Mas Elon. Gitu. From Elon Musk to Mas Elon. Ya, ya itu coba bapak-bapak. Ya, tapi itu bukan hanya terjadi di dalam dunia ini ya, bukan hanya terjadi di dalam dunia nyata ya, konsep bahwa orang yang prominent itu yang akan menggerakkan dunia ini. But this idea that prominent people will move and shape the world. Akan tapi kalau saudara melihat kayak movies, itu juga akan ditampilkan saudara bahwa ada orang-orang tertentu yang mereka lah yang akan membuat dunia ini menjadi lebih baik. This idea is also present in movies that the prominent people are the one to change the world into a better place. Ya kalau saudara melihat movie yang sekarang ya, banyak sekali superhero yang kita miliki, bukan? If we look at movies these days, don't we have tons of superheroes? Ya saudara bisa langsung list down superhero apa saja yang saudara pernah tonton itu atau anak saudara pernah tonton. You can try to list down all of the superhero movies that you or yourself have watched or your kids have watched. Ya kayak Captain America, Spider-Man, Hulk, Thor, Doctor Strange, Black Adam, Shazam, and banyak lagi. Such as those names, those superhero names. Ya, jadi hari ini kita akan coba sama-sama melihat ya, setelah kita mengerti dunia kita nih begitu banyak orang-orang yang sangat prominent, yang sangat penting, dan bahkan di dalam dunia fantasi itu juga ada superhero yang definitely sangat prominent, maka kita akan coba lihat sekarang the heroes yang Paulus tulis di dalam tempat ini. So as we see that in our daily life, there are people of prominence, and even in our fantasy world, in the movies and entertainment that we watch, there are superheroes that change the world. Now we want to see the people that Paul wrote in this letter that is having impact. Ya, jadi kita akan coba sama-sama lihat itu di Avengers-nya ya, dari Paulus di dalam jemaat di Roma. And so now we want to see the Avengers of Paul that he has written to in the letters of Rome. Di dalam ayat yang tadi kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 27 nama, tapi saya tidak akan khotbah satu-satu nama tersebut. In the passage that we have just read, there are 27 names, but I won't go through each and every one of them. Saya akan coba membawa kita untuk memperhatikan beberapa nama saja, dan kita akan coba belajar daripada jemaat di Roma. But instead, I will go through just a few of them, and we'll learn from these people. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian metode yang akan kita gunakan untuk melihat nama-nama ini dan mempelajarinya. Before we start, I'd like to tell you the methodology that we are going to use to study these people. Ya, jadi ada dua hal yang kita perlu perhatikan, saudara. There are two things that we have to pay attention to. Yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa pemberian nama-nama di dalam dunia ancient itu berbeda dengan pemberian nama yang kita kerjakan hari ini di dalam dunia kontemporer. The first one is that the way people give names in the ancient world is slightly different than the way we give names to people these days. Jadi di dalam ancient world, maka pemberian nama itu attached dengan status sosial dari orang yang diberi nama. In the ancient world, the way people give names is always attached to the social status of the person being named. Jadi di dalam dunia yang lampau, saudara langsung bisa lihat itu. Kalau orang namanya ini, dia adalah orang merdeka atau orang budak. So in those days, just based on their names, you can tell whether this person is a slave or a free man. Ya, jadi misalnya kalau di dalam dunia kuno gitu ya, itu tidak ada kemungkinan misalnya ada seorang budak dan ketika dia lahir diberikan nama Julius atau Augustus itu. For example, in the ancient days, you won't be able to see a slave and having the name of Julius or Augustus. Sama seperti sebaliknya ya, di dalam dunia kuno, maka ketika seorang kaisar lahir, dia tidak mungkin diberikan nama orang yang common names. And likewise, when you look at the Caesars, all of the leaders, you won't find them with common names. Ya, seperti Asterix, Obelix, atau ya itulah nama-nama itu, Kutubusukus dan segala macam itu. Itu
nonsense untuk zaman itu. such as asterisk or obelisk or any other silly names. You won't find them in the as the Caesar's name in those days. Jadi nama-nama yang diberikan di dalam dunia kuno itu attached dengan sekali lagi ya status sosial yang mereka miliki. So once again, the names that is given to a person is always attached to the social status that that person has. Nah itu beda dengan zaman kita sekarang, bukan? And that's different to our age, right? Jadi misalnya hari ini kita bisa lihat itu ada orang misalnya dilahirkan di Buckingham Palace dengan orang yang dilahirkan di Malang itu bisa sama-sama share nama yang sama, Andrew gitu. And so today you can see that a person who was born in the Buckingham Palace and the person who is born in Eastern Java in Malang has the same name, Andrew. Ya demikian juga dengan nama-nama saudara, begitu kan? And likewise with your names, isn't it? Ya kalau saudara melihat nama-nama saudara, mungkin saudara kan sebagian punya nama yang sebetulnya mungkin Russian gitu ya, Natasha atau Boris misalnya dan seterusnya. As you can tell, you might have some Russian names like Natasha or Boris atau Vladimir. or Vladimir. Ya seperti itu saudara. Jadi pada waktu kita melihat nama-nama ini, kita mesti punya satu first assumption. Asumsi yang pertama yang kita harus miliki adalah nama tersebut represent social class. And so when we read these names, the first assumption that we can make is these names represents their social class. Lalu kemudian yang kedua yang kita harus miliki di dalam asumsi kita adalah ketika kita membaca nama-nama ini, maka kita harus tentunya percaya bahwa bukan hanya sekedar Paulus yang menyampaikan perhatiannya dan juga affection-nya, tapi juga sekaligus Allah yang menggerakkan Paulus untuk menulis surat ini. And the second thing that we should assume while reading these names is that not only is Paul showing his affections to these people, but it is also God's affections towards these people that is being written here. Gitu ya. Jadi ada dua asumsi yang kita perlu pakai. Pertama adalah historical assumption, yang kedua adalah our evangelical assumption. So we have to have these two assumptions. First, the historical assumptions, and the second one, the evangelical assumptions. Oke, mari sekarang kita akan melihat beberapa nama di sini. Ya, kita akan melihat nama-nama ini di dalam 3 grup. And so let's start to look at some of the names here, and we shall look at these names in 3 groups. Ya. Saya akan sebutkan beberapa nama dan saya akan menjelaskannya terlebih dahulu dan kita akan lihat mereka masuk ke dalam grup yang mana. I will mention a few names, and then I shall tell you which group do they belong. Oke, sekarang kita akan melihat 4 nama yang pertama. And so we shall start with the first 4 names. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Let us look at verse 1 and verse 2. Saudara di sana akan melihat bahwa orang yang disebut Paulus pertama kali di daftar ini adalah seorang yang bernama Phoebe. And you shall see that the first name mentioned by Paul here is called Phoebe. Phoebe ini merupakan nama Gentile, saudara. Phoebe is a Gentile name, brothers and sisters. Dia bukan orang Yahudi. She is not a Jew. Akan tetapi Paulus mengatakan bahwa Phoebe yang bukan orang Yahudi itu, dia disebut sebagai saudari kita. However, this Phoebe who is not a Jew is being called as our sister. Jadi saudara bisa melihat ya, itu wanita yang bukan Yahudi, sekarang karena Injil dia menjadi saudari kita. And so you can see that this woman who is not a Jew, but because she's in Christ, she is now our sister. Jadi saudara melihat di dalam gereja di Roma itu Injil mentransformasi relasi-relasi yang tadinya dipisahkan karena kasta-kasta sosial tadi. So now you see that the gospel has transformed the way social status works that was in place in Romans. Dan kalau saudara kita sama-sama memikirkan ya, dari sekian banyak nama, kenapa Phoebe yang diletakkan paling atas? And we can think and ask this question, out of all of the names, why is Phoebe the first to be mentioned? Asumsinya adalah ini pasti orang yang sangat penting sekali. The assumption is this must be a very important person then. Orang yang sangat berpengaruh di gereja di Roma. A person of great influence in the Roman churches. Dan kalau saudara melihat itu ya, pendapat para New Testament scholars, mereka semua I think punya satu agreement bahwa Phoebe itu adalah seorang wanita yang membawa surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus di Kenkrea itu di Korintus untuk disampaikan kepada jemaat di Roma. And if you look at a majority of the New Testament scholars, I think you would find that all of them pretty much agree that this Phoebe is the person who brought this letter from Paul in Corinth to Romans. Jadi ini orang yang tentu saja dia punya resources mengerjakan itu untuk pergi dari Korintus ke Roma. So obviously we can conclude that she is a person who has all of the resources that she would need to bring this letter all the way to the Rome. Nah, saudara perhatikan itu ya, ayat yang kedua.
And so let's look at the second verse. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. For she has Been a pattern. been a pattern of many and of myself as well. Jadi Phoebe itu disebut sebagai patron, saudara. Orang yang memberikan bantuan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. And so she is being called as a patron, or one who gives help in the Indonesian translation. Patron itu apa? Patron di dalam dunia kuno itu adalah satu orang yang sangat tinggi sekali status sosialnya, dan dia akhirnya rela untuk memberikan uangnya untuk support orang-orang tertentu. Itu patron. What is a patron? A patron in the old times is a person who has a great wealth and is willing to share that wealth to support other people. Dan Paulus di sini mengatakan bahwa Phoebe itu betul-betul pasti orang yang sangat resourceful ya. Dia bisa jadi patron bagi banyak orang, bahkan termasuk Rasul Paulus. So we can see that Phoebe must be a very resourceful person because she can be a patron for both Paul and many others. Sehingga kita bisa melihat dia bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Korintus menuju ke Roma. And therefore she can also make the very long journey from Corinth all the way to Rome. Dan saudara bisa melihat di sana bahwa Phoebe itu disebut sebagai saudari kita yang dia aktif melayani di jemaat di Kenkrea, saudara. And we can see here that Phoebe is described as one who is very active in the church of Kenkrea. Jadi ini betul-betul orang yang sangat penting, dan sehingga Paulus meletakkan dia di dalam urutan yang pertama. And so we can see why this person is very, very important, and it makes sense for her to be named first. Lalu kita lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Let's look at verse 3 and verse 4 now. Di sana ada nama Priska dan Aquila. We see here Prisca and Aquila is being mentioned. Priska dan Aquila ini adalah nama daripada orang yang bebas ya, free men. They are not slaves. Both Prisca and Aquila are free men, they are not slaves. Bagi Rasul Paulus, dua nama ini merupakan dua nama yang penting karena mereka mempertaruhkan nyawa untuk hidup Paulus. For Paul, these two people are very important people because they risk their life for Paul. Dan kalau saudara mengingat apa yang dikatakan oleh kitab Kisah Para Rasul, and if you remember what is being written in the Acts of the Apostles, di dalam Kisah Para Rasul itu ada satu orang pengkhotbah yang luar biasa fluent ya, yang luar biasa karismatik dan luar biasa pintar yang bernama Apolos. You might remember a person written there of the name Apollos, who is a very charismatic and smart preacher. Priska dan Aquila ini adalah orang-orang yang mereka menjadi mentor dari Apolos supaya Apolos akhirnya mengerti apa itu Injil. And we see there that these two people, Prisca and Aquila, became his mentors so that he can then understand the gospel, what it truly is. Ya, orang yang sangat penting sekali. So they are very important people. Yang berikutnya nama yang ketiga adalah Andronicus dan Junias. And the next people is Andronicus and Junia. Saudara lihat ayat yang ke-7. So let's see at the verse 7. Could you read that verse for us? Yeah. Greet Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners. They are well known to the apostles, and they were in Christ before me. Jadi Andronicus dan Junia, saudara, mereka adalah Jewish names. So Andronicus and Junia, both of these are Jewish names. Dan Andronicus dan Junias ini adalah orang yang penting karena mereka disebut sebagai orang yang terpandang di antara para rasul. And these two people are important people because they are esteemed by the apostles. Dan bahkan Paulus mengatakan mereka itu menjadi Kristen sebelum Rasul Paulus menjadi Kristen. In fact, Paul himself said that they have become a Christian before Paul himself became a Christian. Jadi again, saudara bisa bayangkan ya, mereka orang Jewish, mereka terkenal di antara para rasul dan mereka menjadi Kristen sebelum Rasul Paulus. So we see here that they are Jewish and they are close to the apostles, esteemed by the apostles, and they became Christians even before Paul became a Christian. Ini merupakan satu informasi yang penting, saudara. These are very important information, brothers and sisters. Mengapa? Why? Karena kalau kita membayangkan ya, Rasul Paulus itu mungkin menjadi Kristen sekitar tahun 33-34 Masehi. If we recall, we can estimate that Paul became a Christian in around 33 or 34 AD. Lalu Andronicus dan Junias itu menjadi Kristen sebelum tahun 34 Masehi tersebut. So both Andronicus and Junia has been a Christian before 34 AD. Berarti kita bisa memperkirakan mereka menjadi Kristen itu di dalam satu mungkin era yang sangat dekat sekali dengan kematian, kebangkitan dan juga kenaikan Kristus. And we can see then that they become a Christian in an era that is very close to
the death and resurrection of Christ. Ditambah dengan informasi bahwa mereka adalah orang yang dikenal di antara para rasul, maka kemungkinan besar Andronikus dan Junias itu adalah orang-orang Yahudi yang mereka hadir pada waktu Pentakosta. And coupled with the fact that they're esteemed by the apostles, we can conclude that most likely they were present in the event of the Pentecost. Dan dia mendengarkan khotbah Petrus yang mengatakan, dan juga semua khotbah para rasul yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias dan dia adalah the Son of God with the capital S and G. Jadi the Son of God par excellence. And so we can also see that they must have heard the sermons of the apostles of Peter that declares Christ as the Son of God with the capital S and G, meaning Son of God par excellence. Dan itu berarti apa, saudara? What does that mean, brothers and sisters? Berarti Andronikus dan Junias ketika mereka melihat pelayanan Rasul Paulus dan mereka menjadi rekan sekerja Rasul Paulus di kota Roma, mereka mengerti dan mereka percaya bahwa Injil yang disampaikan oleh Paulus itu konsisten dengan Injil para rasul yang dia dulu pernah dengar di dalam Pentakosta. What does that mean, brothers and sisters? That means when they work and they see the work of Paul and they work together with Paul, they can confirm and attest to the faithfulness of the gospel that Paul is preaching, that gospel is consistent with the gospel that they have heard from the apostles before that. Berarti kekristenan yang dibawa oleh Rasul Paulus itu bukan corruption dari kekristenan yang disampaikan oleh the Jewish apostles yang lain. That means they can confirm that the gospel that Paul teaches is not a corrupted gospel different to the gospels preached by the other Jewish apostles. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa punya gambaran bahwa kekristenan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah kekristenan yang sama yang seperti disampaikan oleh para rasul yang lain. So we can conclude that the Christianity preached by Paul is the same Christianity preached by the other apostles. Another nama ya, ini nama yang terakhir dalam grup yang pertama. Another name, which is the last name in the first group. Ayat yang ke-13. Verse 13. Oke, salam kepada Rufus orang pilihan dalam Tuhan dan salam kepada ibunya yang juga bagiku adalah ibu. Greet Rufus, chosen in the Lord, also his mother who has been a mother to me as well. Rufus ini siapa, saudara? Who is Rufus? Kita tidak punya terlalu banyak informasi dari kitab Roma. We don't have much information from the book of Romans. Tapi kita bisa punya kayak semacam intertextual relationship ya. Pada waktu kita membandingkan kitab Roma dengan Injil yang ditulis untuk jemaat di Roma, yaitu Injil Markus. But we can have an analysis and see the connection between this letter to the Romans to one of the Gospels, which is the Gospel of Mark. Di dalam Injil Markus, maka ketika Tuhan Yesus memikul salib, lalu ditolong oleh Simon dari Kirene, maka Injil Markus mengatakan Simon dari Kirene itu adalah ayah daripada Alexander dan Rufus. In the Gospel of Mark, it is written that when Christ was bearing the cross, there was one person who helped him bear the cross, and that was Simon from Cyrene, who is described as a father of Alexander and Rufus. Alexander and Rufus. Jadi saudara bisa melihat jemaat di Roma itu mereka terima dua kitab itu. Pertama adalah dari Paulus dan yang berikutnya atau berikutnya adalah Injil Markus yang dikirimkan oleh Markus kepada mereka. So we can see that at least the church in Rome received two books. The first one is the letter of Paul to the Romans, and the second one is the Gospel of Mark delivered by Mark himself. Jadi kalau kita bandingkan dua kitab itu, kita bisa punya satu educated guess ya, bahwa Rufus yang di sini itu kemungkinan besar merupakan Rufus yang adalah anak dari Simon Kirene. So combining the information we got from these two books, we can sort of conclude with an educated guess that this Rufus is the same Rufus who is mentioned in the Gospel of Mark. Itu grup yang pertama. And that's the first group. Orang-orang macam apa yang ada di dalam gereja di Roma menurut grup yang pertama? What kind of people are there in the Church of Rome that is described in the first group? Mereka adalah orang-orang yang sangat penting, saudara. These are very important people. Orang-orang yang punya high profile. These are people of high profile. Punya banyak sekali resources. And they have tons of resources. Punya reputasi yang sangat tinggi di dalam pelayanan. They have a very high reputation in their ministry. Dan mereka berpengaruh pastinya dengan sangat besar di dalam gereja di Roma. And certainly they have a very great influence to the church in Rome. Jadi grup yang pertama adalah grup dari orang-orang yang sangat penting. And so the first group is a group of people who are very, very important. Sekarang kita akan masuk kepada grup yang kedua. So we shall enter to the second group. Saya akan
berikan another 4 set dari nama-nama. And I shall give you another 4 sets of names. Saudara lihat ayat yang kelima. Let's look at verse 5. Di dalam ayat yang kelima, di situ saudara menemukan bahwa Paulus memberi salam kepada Epenetus. In that verse, you shall see a greeting to Epenetus. Epenetus ini merupakan nama budak. Epenetus is actually a name of a slave. Dan di sana Paulus mengatakan bahwa Epenetus itu merupakan buah pertama di Asia. And there you shall see that Epenetus is described as the first convert in Asia. Jadi saudara sekarang bisa melihat kontras dengan grup yang pertama tadi, maka kita melihat sekarang ada budak yang juga diberikan salam oleh Rasul Paulus. So in contrast with the names in the first group, we see that there is also a slave being greeted by Paul. Lalu kemudian nama yang berikutnya misalnya. And another name. Saudara lihat ayat yang ke-6. In verse 6. Di situ ada nama siapa? Di situ saudara bisa melihat ada nama Maria. We see Mary being greeted there. Maria adalah Jewish names. And Mary is a Jewish name. Dan dia dikatakan dia bekerja keras untuk kamu sekalian. Dia bekerja keras untuk jemaat di Roma. And it said there that Mary has worked hard for you, which is the church in Rome. Nama Maria itu nama yang sangat common di dalam ini ya, orang-orang Jewish. Mary is actually a very common name among the Jews. Jadi kita bisa melihat ini adalah ya mungkin juga sekedar orang biasa saja. So maybe we can also see that Mary is just another ordinary people. Yang berikutnya misalnya ayat yang ke-12. And another name in verse 12. Trifena Trifosa yang bekerja keras membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Tryphena and Tryphosa who has worked hard in the Lord. Lalu juga Persis yang telah bekerja membanting tulang di dalam pelayanan Tuhan. And also Persis who also has worked hard in the Lord. Saudara, Trifena dan Trifosa ini juga merupakan nama-nama budak wanita. Tryphena and Tryphosa also are slave names for women. Tapi sebagai budak-budak atau orang yang pernah paling tidak punya latar belakang budak, mereka dikatakan mereka juga bekerja keras di dalam pelayanan Tuhan. And these slaves, or at least people with slave as a background, these people are also working hard for the Lord. Tapi ada bedanya antara Trifena, Trifosa dengan Persis. But there is a difference between Tryphena and Tryphosa and Persis. Trifena dan Trifosa itu mereka sedang bekerja keras di dalam pelayanan Tuhan. Tryphena and Tryphosa are still working very hard in the Lord. Ya, jadi kalau saudara melihat tenses dalam, let's say mungkin bahasa Inggris atau mungkin juga ya pastinya bahasa Yunani, maka ini merupakan satu bentuk tense yang sedang berlangsung ya, present gitu. And you will see in the English version, and even also in the original Greek version, you will see that the tense being used here is a present tense. Akan tetapi kalau saudara lihat Persis, nama budak yang lain, dia dikatakan dia telah bekerja keras, past tense. But if you look at Persis, the description is using a past tense. Jadi berarti apa? Berarti Trifena dan Trifosa pada waktu surat ini sampai kepada mereka, mereka masih sedang melayani Tuhan dengan sangat keras, sementara Persis dia sudah tidak lagi bisa melayani Tuhan. So we can conclude that both Tryphena and Tryphosa, at the time of this letter being delivered to them, they are still working hard for the Lord, whereas Persis might have not been able to do so anymore. Mungkin karena usia yang mungkin sudah menjadi sangat senior, atau dia sudah katakanlah mungkin cacat karena pernah dianiaya oleh majikannya misalnya. Probably she has grown very old so that she has no longer the strength to serve, or maybe she has become disabled because of some of the persecutions she received from her master. Kita tidak tahu, saudara. Tetapi yang menarik di sini adalah Rasul Paulus, dia menyampaikan salam bukan hanya kepada the prominent people, tetapi juga kepada orang-orang ini yang mereka pernah menjadi budak. We can't be too sure about this, but the point is the Apostle Paul not only greet people of high profile, but also these people who are actually slaves. Bahkan Rasul Paulus dia juga memberikan salam kepada Persis yang mungkin hari itu dia sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. And in fact, Paul also give his greetings to Persis, who maybe in those times she no longer has any strength left in her to do anything. Tapi Paulus mengingat bahwa Persis dulu pernah bekerja keras bagi Tuhan. But then Paul remembered that in the past, Persis has worked hard for the Lord. Dan kita dengan evangelical assumption kita juga bisa percaya bahwa Allah sendiri mengingat Persis dan Allah memberikan afeksinya kepada orang-orang budak-budak tersebut.
And again, with our evangelical perspective, we can see that God Himself also remembered Persis, and God also appreciated and is pleased with the work of these slaves. Jadi grup yang kedua, grup apa? So what is the second group? Mereka adalah the group of the ordinary people. These are the group of the ordinary. Mereka tidak punya resources seperti grup yang pertama dan tidak punya latar belakang yang sangat-sangat ekstravagan seperti grup yang pertama. They may not have all of the resources and the extravagance as the people in the first group. But yet mereka mengasihi Tuhan dan mereka membaktikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. But yet they love the Lord and they surrender and dedicated their lives to serving the Lord. Oke, sekarang yang ketiga, saudara. And so the third group, brothers and The third sisters, group sekarang ya. Ini will be very short. and this will be very short. Saudara lihat ayat yang ke-10. Let's look at verse 10. Ayat yang ke-10, kita akan melihat bagian yang kalimat yang kedua. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. If you look at verse 10 in the second sentence there, greet those who belong to the family of Aristobulus. Siapa tuh Aristobulus? Who is Aristobulus? Di dalam penelitian dari latar belakang ancient Roman, saudara, maka Aristobulus ini kemungkinan besar merupakan cucu dari Herod the Great. If we look at some of the research that has been done on this name, we probably can tell that most likely Aristobulus is the grandson of Herod the Great. Jadi Herod the Great itu adalah the Herod yang berusaha untuk membunuh bayi Tuhan Yesus. And if you remember, Herod the Great was the Herod who tried to kill baby Jesus. Lalu dari penelitian ini ya, sejarah dan segala macam, kita tidak menemukan tanda-tanda bahwa Aristobulus ini menjadi Kristen. And moreover, from these research on this person, we don't find any evidence to believe that Aristobulus is actually a Christian. Jadi kenapa Rasul Paulus hari itu mengatakan bahwa salam kepada mereka yang ada di dalam rumah Aristobulus? So we may ask the question, why is it Paul send his greeting to the people in his household? Jawabannya adalah karena yang diberikan salam itu bukan Aristobulus itu, tetapi mereka yang ada di dalam rumah Aristobulus. So the answer would be that the greeting is not really sent to Aristobulus himself, but the people inside his house. Siapa orang-orang tersebut? And who are these people? Mereka adalah budak-budak yang masih aktif melayani Aristobulus tersebut, saudara. They are the slaves who are still actively serving Aristobulus. Jadi the fact bahwa Rasul Paulus mengirimkan afeksinya kepada mereka yang ada di dalam rumah Aristobulus itu menandakan bahwa Paulus dia mengingat orang-orang itu. Para budak itu yang sekarang mungkin tidak bisa keluar karena mereka ada di dalam melayani sebagai budak untuk Aristobulus. So the fact that Paul sends his greeting to these anonymous people, the slaves in the house of Aristobulus, he remembered these people who are still actively serving and can't go out of the house of Aristobulus. Mereka adalah budak-budak Kristen yang sekarang masih harus ada di dalam tempat itu, saudara, melayani majikan yang pagan. These are slaves who are still forced to serve these pagan master. Dan fakta bahwa Paulus mengirimkan salam buat orang-orang tersebut itu menunjukkan bahwa dia consider orang-orang para budak itu sebagai his brothers in the faith. And the fact that he sends his greeting to these people means that Paul considers these slaves as his brothers in the faith. Pada waktu kita membandingkan bahwa orang-orang yang diberikan salam kepada Rasul Paulus mereka melayani Tuhan, maka kita again bisa assume the fact bahwa Rasul Paulus mengirimkan salam itu kepada para budak di dalam rumah Aristobulus, dia juga pasti punya assumption orang-orang tersebut mereka pasti mengerjakan tanggung jawabnya sebagai satu bentuk pelayanan kepada Tuhan. And again, we can conclude that based on the fact that Paul sends his greeting to these people, we can see that Paul regarded what they are doing as a service that done to the Lord. Grup yang ketiga ini grup apa? What is this third group? Ini adalah group of the anonymous people. These are the anonymous people. Yang mereka tidak punya wajah. These have no faces. Dan mereka tidak punya nama untuk kemudian disebutkan. They don't have the names that we can mention about Tapi specifically. Rasul Paulus mengingat orang-orang seperti itu, saudara. But yet, the Apostle Paul remembers these people. Bukan hanya orang-orang yang high profile di dalam gereja yang Paulus ingat. Not only the high-profile people who are remembered by Paul. Bukan hanya sekedar orang-orang yang
let's say ordinary yang memang mereka kelihatan bisa aktif di dalam gereja di Roma. And not only the ordinaries who have the strength and the capacity to be active in Rome. Tapi juga anonymous people yang karena kondisi yang sangat mungkin berat, mereka menjadi sangat terbatas, tapi mereka berusaha terus untuk melayani Tuhan di rumah perbudakan mereka. But also even these people who, because of their situation, who are very restricted in what they can do, but they still try to find out ways in which they can serve the Lord in their context of house of slavery. Jadi grup pertama adalah grup yang prominent, yang kedua grup yang ordinary, dan ketiga grup yang anonymous. So the first one is the prominent people, the second one is the ordinary people, and the third one is the anonymous people. Jadi pada waktu kita melihat data-data seperti ini, kita bisa kemudian berpikir, jangan-jangan gereja di Roma itu bukan seperti the Avengers. And so when we look at these people, we might start to think that actually these people are probably not the Avengers. Yang semuanya sangat-sangat prominent dan mereka punya resources dan segala macam yang kemudian akhirnya menjadi kontributor untuk gereja di Roma. The Avengers who have all of the resources that they can think of and have all of the influence and can do all sorts of great influences in the church. Pada waktu kita melihat nama-nama seperti ini, saudara, ini gereja di Roma itu mungkin bukan mirip Avengers, tapi lebih mirip Lord of the Rings. If we look at these names, maybe they're more like Lord of the Rings rather than the Avengers. Kalau saudara masih ingat Lord of the Rings, If you still remember Lord of the Rings, itu saudara kan tahu bahwa yang namanya peran-peran protagonis yang ada di sana itu mereka terdiri dari berbagai macam orang. you would remember that the protagonist characters in the Lord of the Rings comprised of various different kinds of people. Ada ini ya, bangsa manusia, There is the humankind, Aragorn and Boromir. there is Aragorn and Boromir, Lalu yang kedua ada wizard. and there is the wizard, Saudara tahu siapa? Gandalf. Gandalf the Great. Oh, you watch the movie too? Yeah, Yeah, I do. Just the two of us, so we watch the movie. Lalu yang kemudian ada siapa lagi? Ada bangsa dwarf, Gimli. And there is the dwarves like such as Gimli. Lalu yang berikutnya ada siapa? The one and only elf, Legolas. And there's also the elves such as Legolas. Anak saya yang perempuan pada waktu nonton Lord of the Rings di Netflix, pada waktu Legolas tampil, dia langsung My younger daughter, when she watched the Lord of the Rings and then she saw Legolas appearing in the screen, she was like, ah. Itu persis ketika dulu istri saya waktu sama masih pacaran nonton Lord of the Rings di televisi di bioskop. And Dia that's- juga Precisely the same expression my wife had when she watched Lord of the Rings. Tapi Lord of the Rings itu ya, itu bukan hanya bicara tentang orang-orang yang prominent saja. But Lord of the Rings don't just talk about the prominent people. Karena kita juga punya satu lagi kategori yang lain, yaitu The Hobbits. Because we also have another category, which is the hobbits. Frodo Baggins, Samwise Gamgee, Merry and Pippin. Frodo Baggins, Samwise Gamgee, and also Pippin. And Merry. And Mary? Yeah, Merry and Pippin. Married Pippin. Yeah, so there are 4 hobbits there. And so these are Jadi hobbits. like in the Lord of the Rings ya, saudara bisa lihat bahwa mereka semua contribute untuk misi itu, saudara. And if you look at the story of the Lord of the Rings, all of these people, they all contributed to that mission. Dan bukan kebetulan akhirnya J.R.R. Tolkien ya, itu mempengaruhi C.S. Lewis dan akhirnya C.S. Lewis menjadi Kristen. And it's not coincidental that J.R.R. Tolkien then affected C.S. Lewis, who then has a great contribution to Christianity. Saudara melihat bahwa orang-orang yang misalnya di dalam film kayak Lord of the Rings, mereka tergabung di dalam yang namanya The Fellowship of the Ring gitu. And you will see that these people, these characters in the Lord of the Rings, they are together. They are called the Fellowship of the Ring. Bukan seperti Avengers yang semuanya punya kekuatan super luar biasa. Not like the Avengers, all of the members which has great superpowers. Nah, saya akan bawa kita ke dalam bagian terakhir dari khotbah ini. And I want to bring you all to the last section of this sermon. Ada 2 implikasi yang kita bisa pelajari dari surat Roma pasal yang ke-16. There are 2 consequences that we can learn from this letter. Yang pertama, saudara, The first one, di dalam gereja di Roma, meskipun mereka terdiri dari begitu banyak latar belakang, tetapi mereka dipersatukan di dalam fighting spirit mereka untuk melayani Tuhan bersama-sama. the first one is that these people in the Church of Rome, even though they have various different backgrounds, but they are all united in their fight to the Lord. Mulai dari yang paling prominent,
ordinary people sampai yang di anonymous, mereka melayani Tuhan bersama-sama. Starting from the prominent people to the ordinary and even the anonymous people, they are all united in their work for the Lord. Di dalam kehidupan Kristen kita ya, kita seringkali menekankan mengenai apakah kita itu sudah diselamatkan, apakah orang lain sudah diselamatkan, apakah teman-teman yang kita kasih mereka sudah diselamatkan. In our Christian life, we often ask ourselves whether we have been saved or not, and ask whether or not our families have been saved or not. Jadi hal pertama yang kita biasa kemudian pikirkan adalah mengenai apakah kita ini sudah menjadi betul-betul propertinya Tuhan, apakah kita sudah betul-betul dimiliki Tuhan. As such, naturally, we would like to ask ourselves whether or not we belong to the Lord truly. Akan tetapi ya saudara, pada waktu saudara melihat nama-nama seperti ini, maka yang namanya menjadi milik Tuhan, menjadi propertinya Tuhan, itu juga sekaligus adalah menjadi instrumennya Tuhan. But when you look at these names, what it means to be the property of the Lord also means to be an instrument of the Lord. Kalau orang adalah betul-betul dimiliki Tuhan, maka dia harusnya juga kemudian dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. If one is truly belonging to the Lord, then he surely must be used as instruments of the Lord. Dan saudara bisa melihat sekali lagi itu di dalam Roma pasal yang ke-16. And you can see this again in Romans chapter 16. Orang dari yang paling tinggi sampai paling rendah, mereka milik Tuhan dan mereka melayani Tuhan. Mereka bukan hanya properti, mereka juga instrumen dari kerajaan Tuhan. People from the highest to the lowest, they don't just belong to the Lord, but they are also used by the Lord. They don't just is a property of the Lord, but they are also the instrument of the Lord. Pertanyaannya saudara, The question is, brothers and sisters, are you his property? are you his property? And are you his instrument? And are you his instruments? Implikasi yang pertama, sekali lagi, ada unity di dalam fighting spirit mereka untuk melayani Tuhan bersama-sama. The first implication, once again, is that they have the united spirit in which they fight to the Lord together. Akan tetapi yang kedua, But the second thing, bukan hanya mereka melayani bersama-sama sekali lagi, tetapi mereka juga punya kesatuan yang lebih mendasar, yaitu kesatuan di dalam iman kepada Yesus Kristus anak Allah. not only are they fighting together and united in that fight, but they also, more importantly, they are united in the faith to Christ. Anak Allah yang dikatakan Rasul Paulus sebagai Allah yang membenarkan mereka. Christ, the Son of God, which Paul mentioned as the one who justifies them. Dan di dalam relasi mereka dengan Kristus, maka hari itu mereka menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul diterima dan dikasihi oleh Allah sendiri. And in that relationship with Christ, they see themselves as one accepted and loved by God himself. Bukan karena apa yang mereka miliki, bukan karena status sosial mereka yang tinggi, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Not because of what they can do or what they have or what their social status is, but because of God's grace. Saudara, di dalam ini Roman Empire itu ada satu institusi yang didirikan khusus untuk merayakan orang-orang yang menang. Brothers and sisters, in the Roman Empire, there is an institution that is set up to celebrate the winners. Yaitu Kolosium. That is the Colosseum. Di dalam Kolosium, maka semua orang penonton berkumpul untuk mereka melihat dari dua gladiator, maka kemudian siapa yang bisa menang. Because in the Colosseum, everyone will gather together and see from two ends of the Colosseum two gladiators and see who will win. Dan pada waktu ada satu orang yang kalah, maka seluruh penonton biasanya meminta supaya orang yang jelas-jelas kalah itu kemudian harus dimatikan. And when one side loses, then an audience of the gladiator would then unanimously requested for the loser to be killed. Semakin brutal dan juga semakin convincing kemenangan tersebut, maka orang-orang itu menjadi semakin lama semakin excited melihat pertandingan gladiator di dalam Kolosium. The more brutal and the more convincing the victory is, the people of the Colosseum will be even more excited. Jadi di dalam Kolosium itu sebenarnya cuma some zero game. Aku menang dan yang lain kalah. So in the Colosseum, it's essentially a zero-sum game. There is only one winner and there has to be a loser. Dan yang dirayakan tentu saja adalah dia yang menang. And obviously the one being celebrated is the winner. Kita, saudara, bisa tanpa sadar kita bisa mengadopsi itu spirit daripada Kolosium. And unknowingly, brothers and sisters, we can adopt the spirit of the Colosseum. Saya mengingat ada satu lagu yang seringkali dinyanyikan pada waktu orang celebrate kemenangan mereka.
I remember one song that is often used to celebrate a person's victory. Freddie Mercury dari Queen, It's a song from Freddie Mercury by Queen. We Are the Champions. We are the champions. Kalau saudara mungkin nggak tahu Freddie Mercury katakanlah, tapi saudara kalau misalnya nonton Champion League, I think, You might not know who Freddie Mercury is, but if you watch, for example, Champion League, Champion League itu soccer, is it soccer, football, soccer ya? Itu biasanya pada waktu tim sepak bola yang menang itu akan dinyanyikan lagu We Are the Champion. the Champion League, which is a soccer tournament, and when there is a winning team, usually the song that's going to be sung is "We Are the Champion." We are the champions, my friend, and we'll keep fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. No time for losers, for we are the champions of the world. Yang dirayakan adalah mereka yang menang, saudara. Tidak ada waktu untuk mereka yang kalah. Itu spirit daripada Koloseum. The one celebrated is the winner, and there is no time for the losers. Akan That tetapi- is the spirit of the Colosseum. Akan tetapi di dalam zaman itu, maka Tuhan membangkitkan satu institusi yang lain yang disebut sebagai gereja, eklesia. However, in those times, God initiated a new institution, a different one, which is called the church, ecclesia. Di dalam eklesia, maka saudara bisa melihat ada tempat, yes, untuk orang-orang yang prominent. In the ecclesia, we can see, yes, there is a place for the prominence. Tapi saudara bisa melihat di sini, bahkan Tuhan pun melalui Rasul Paulus, dia mengingat orang-orang yang ordinary. But we can also see that even Paul, who is we can say God, has a place for the ordinaries. Dan Tuhan pun pasti dia mengetahui satu persatu orang-orang yang dikatakan sebagai anonymous dan faceless tersebut. And God must certainly know personally each and every one of these people who are even anonymous, the faceless ones. Itu gereja, saudara, This is the church, brothers and yang sisters. merupakan antitesis daripada Koloseum. And it is the antithesis of the Colosseum. Di mana semua orang tanpa terkecuali mereka menikmati darah daripada Tuhan Yesus. Whereby everyone, without exception, enjoys the blood of Christ. Surat Roma itu ditulis sekitar tahun 57, I think. The letters to the Romans is written in around 57 AD. 7 tahun kemudian, sekitar tahun 64, maka Roma itu kemudian dibakar oleh Kaisar Nero. And 7 years after, which is in the year 64 AD, the churches are being burned down by Nero. Lalu kita masih memiliki catatan dari satu orang political advisor dari Kaisar Nero yang bernama Tacitus. And we still have a recording from one of the advisors of Nero, whose name is Tacitus. Dan Tacitus mengatakan bahwa ketika Roma itu dibakar, maka orang-orang Kristen itu dengan sengaja mereka dicampakkan kepada binatang-binatang buas dan mereka kemudian dibakar hidup-hidup di kota Roma. And it was mentioned by Tacitus that when these burnings are happening, the Christians are deliberately being left to be mauled by beasts and then being burned in the city. Itu 7 tahun setelah kitab Roma itu ditulis. This is happening 7 years after this letter is written. Jadi kita mungkin bisa membayangkan, mungkin yang dibakar itu adalah orang-orang seperti Ampliatus, Urbanus, Apelles misalnya. So we can imagine the people who are being burned at that time probably are Ampliatus, Urbanus, Atau Trifena dan Trifosa. or Tryphena or Tryphosa. Persis misalnya yang sudah sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. And maybe Persis, who is already very weak and can't defend herself. Mungkin yang pertama kali ditarget untuk dibunuh juga adalah budak-budak yang anonimus dari rumah Aristobulus. And maybe the first ones being targeted would be the anonymous slaves in the house of Aristobulus. Mungkin juga akan menimpa orang-orang yang ada di grup yang pertama tadi, misalnya Rufus dan juga ibunya mungkin akan juga ikut dibinasakan. And very likely it will also happen to the prominent peoples, to Rufus and also his mother probably. Tahun 64 Masehi, semua jemaat di Roma mereka menjadi orang-orang yang loser. In 64 AD, all of these people in Rome are becoming the losers. We are the champions. We are the champions. No time for losers. For we are the champions of the world, kata Kekaisaran Romawi.
We are the champions, no time for losers, for we are the champions of the world, says the Roman Empire. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Kristen itu? Kalau hari itu mereka bisa lihat Freddie Mercury duet bersama dengan Caesar Nero. And what would these people say in response if they see Freddie Mercury were duetting with Nero at that time? What would they sing? Apa yang akan kemudian mereka nyanyikan? What would they sing? Di dalam dialog imajiner, saya membayangkan mereka akan menyanyikan hal seperti ini, saudara. In an imaginary dialogue, I would imagine them saying this. We are more than champions, my friend, through him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. We are more than champions, my friend, because there is nothing that is able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. I think that would be their reply to Caesar Nero. Saya percaya itu merupakan respon dari apa yang mereka akan katakan kepada Kaisar Nero dan kepada seluruh dunia. I believe that that was the response from them to Nero and to the entire world. Unity in the faith, saudara. Unity in the faith. Semua orang-orang tersebut mereka dipersatukan di dalam iman kepada Kristus. All of these people are united in the faith to Christ. Dan mereka melayani bersama-sama sampai hari yang terakhir. And they serve together till the end. Di dalam Fellowship of the Ring, mereka dipersatukan oleh satu musuh bersama, the evil king Sauron. In the Fellowship of the Ring, all of the people were united to fight the same common enemy, the king Sauron. Akan tetapi di dalam jemaat di Roma, mereka dipersatukan bukan oleh common enemy. Mereka dipersatukan oleh satu-satunya Tuhan dan Raja, yaitu Yesus Kristus yang pernah mati buat mereka. However, in this fellowship of the believers in Rome, they were not united because they have a common enemy, but they were united because they have one same king, Jesus Christ. Mereka dipersatukan in the fellowship of the gospel. They are united in the fellowship of the gospel. Pada waktu kita memikirkan bagian ini, biarlah kita sama-sama berespon kepada Tuhan. When we meditate on this passage, let us together respond to the Lord. Biarlah ketika kita melihat hidup kita, kita berasal dari latar belakang apapun, kita membaktikan hidup kita untuk melayani Tuhan bersama-sama. Regardless whether or not we come from the same background or different backgrounds, let us together devote our life to serve Him. Biarlah kita menggunakan setiap hari di dalam hidup kita yang hanya sebentar ini untuk kemuliaan nama Tuhan sampai akhir hidup mereka. Let us use our life that is very short to be devoted to serve God until the end of our days. Karena di dalam cinta kasih Tuhan, we are more than champions. Because in the love of God, we are more than champions. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk di dalam doa. Let us bow down together and pray. Could you lead us in prayer? Yep. Dear Heavenly Father, when we meditate on this truth, when we look at ourselves, Lord, we admit that not many of us are of prominence, not many of us are of great talents, not many of us are of great influence, but you have chosen the weak to shame the strong. You have chosen the poor to build up your kingdom. And so, Lord, help us to grow in our daily life, walking with you, realizing our poverty in our spirit, realizing our weaknesses. May it draw us even closer to you. May it draw us even closer to ask for your grace, to long for your might and your power to be manifested in our weaknesses, so that your name only be glorified. And together we may cry out praises to your name. We give you thanks for this, and may you bless your church as we grow together. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.